अपनी हन सब के ईश्वर नाम पर सलाम जनाई दिए से आज भी एक बाइबल लगा कथा लेके ना ऐसे बोले भी आज तो अलग एक पॉइंट আছে मैं सब स्टूडेंट्स खान के भी ईश्वर नाम पर एक बार सलाम जनाई दिए से आज लगा मैसेज दिन का से सभी 10th 12th एग्जाम दिया खान बच्चा खान निंती मैं एक मैसेज दी बोले मन था करो बाबा अमा इमा दुख पड़ा पाली के ना साल साल फीस जमा करी के ना अपने खान की प्रभुले दिया से तो अपने भी ठीक पड़ा যদি ভাল পড়া পড়িলে তো হুসা भी अपने ভাল नंबर पड़ा पास होगो और ना पढ़ा खान तो एक्सक्यूज बेसि আছে दे दुनिया दे হলে भी কোন বাদো রিজাল্ট ভাল আইবো না না আইবো এতো চিন্তা বড় ভয় আছে দে কোন বাদো আর কোন বাদো আমি তো বেশি কনফিডেন্ট ভাল বড় প্র্যাকটিস করি কিনা এক্সাম দিছে সব ফাঁসিছে কোন বাদো বেশি হ্যাপি আছে হলে भी ईश्वर के थैंक्स দিব হ্যাপি খান के নিমতি দো হলে भी কোন বাদো একদম টেনশন পেপার বিয়া হই যাইছে কই কিনা বি আছে দে আর বাই চান্স রিজাল্ট কিনকা ওলাবো কিনকা না ওলাবো তো মন চিন্তা পড়া বি থাকে আছে হলে भी বাইবেল তে কইছে मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 34 ते कइसे दे अपने काली लगा हो भी चिंता ना करबी इवन आज शाम लगा भी चिंता ना करबी बाइबल ते कइसे तो मतलब মই अपने कान के कोबले थाका दो कोन बातो फेल हो जाले सुसाइड करि दे टांगो बिल्डिंग पर जंपिंग करि ना मरि जाए फ्रेंड्स खान की कोबो बाबा मामा की कोबो आरो মই लगा खानदान की कोबो इतु निसना मनते भावना करि ना एकदम सरम हो परा मरि जाए हले भी इनका तो ना करबी दे कुन कुन होबी इनका ना करबी मरम ब्रा बाबा आमा इमान साल पाली किना अपने फेल होइसे को किना मरिबो नाकी इम्पोर्टेंट लाइफ इशू पर दिया लगा तो इनी मिसा मिसी बिया करबो नाकी एतु किनते एतु तो ना करबी अपने যদি মন দিয়ে ডাউট আছে আমি তো ফেল হবো তাহলে भी ईश्वर লগতে যাবি প্রার্থনা করবি আর নেক্সট টাইম লাগা প্রিপারেশন করবি আব্রাহাম লিংকন সাবি তাই भी কিমান ট্রাই করি কিনা প্রেসিডেন্ট হইছে তো না তাই भी লাইফ তে কিমান বার ফেলিওর হইছে হলে भी তাই हार तो माना नहीं तो আমি তো ফেলিওর ইতে তো না করব ছাড়িয়ে দিব इनका ভাবনা নাই তো তাই তাই তো লাস্ট তো তাই भी জিতিছে তো ইলেকশন লাগাবি मैं अपने खान के कोबले थका दो अब्राहम लिंकन तो 16 नंबर ते प्रेसिडेंट था किसी दे मैं अपने खान के आज कोबले थका दो अपने जो ठीक पड़ा मरोम पड़ा ठीक पड़ा काम कर ले तो ईश्वर भी अपने के मदद दिबो तो मेहनत तो कौन भी इंसल्ट ना करो दे बोले भी काम ना करा खान की मैं कैसे यदि बाई चांस ये तो साल पेपर बिया होइसे कोई ना मन डांगर करबी पेपर बिया होइसे बोले भी मरा तो ना मरिबी अपने ভাল बड़ा ईश्वर की प्रार्थना करबी नेक्स्ट टाइम निमती ভাল प्रिपरेशन करबी एतु निमती মই एतु কয় আছে দে আপনি খান के বেশি মানুহ এনেকা সোসাইট লাগা কথা বেশি শুনে নিউজ পেপার টিভি আর আমি আপনাকে কবলে থাকা তো এতু আছে আপনি মন দিয়ে কিনা ফার্স্ট তো আপনি ঈশ্বর লগতে কবি এটু দাম দিয়ে আপনার লাগা রাস্তা ভাল ওলাব আর দুনিয়াতে তো মানুষকে বেশিরভাগ তো শয়তান চলাই দাও तो बाई चांस मानु सुसाइड करी किना मरले तो हेवन दिबी ना जाबो मिडिल दे থাকিব কত भी ना जाबो लास्ट दे जुइते शैतान परा लई जाबो আপনি কি নিমতি জলদি মরিছে ও ফেল হইছে তো নিমতি মরিছে এটু লাগা তো মিনিংলেস আছে এটু নিমতি মরম ব্রা ট্রাই করবি বেশি ট্রাই করবি নেক্সট টাইম তে পাস হবলে আর কোন বাদ রিজাল্ট রুকি আছে মন তুক হয়ে কেনা হলে भी মন তুক না হয়ে কেনা এটু 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 বাজা তো अपने मन दुख ना करी किना ईश्वर লগতে বেশি प्रार्थना करबी सब निमती ভাল একটা কথা ভাল ওলাব বাইবেল তে কইছে ফার্স্ট পিটার চ্যাপ্টার 5 ভার্সেস 7 তে কইছে দে ইতো আপনি ঘৰতে পঢ়িবি আপনি মন উৎসাহৰা একটা ভাল মই কিবা একটা ভাল কাম করব তো আপনি বাইবেল পড়বি ফার্স্ট পিটার চ্যাপ্টার 5 ভার্সেস 7 তে পড়বি প্রভাব 12 verses 25 ते पढ़बी मैं आज अपने खान के कोबले थाका दितु আছে কিমান জন एग्जाम दे किने আছে मरम ब्रा बाबा आमा चतो ब्रा अपने खान के पालिसे এতিয়া তো তাই খান अपने खान के रुकी আছে আমি লাগা বাচ্চা কিনতা করব पर लास्ट ईयर भी আমি শুনিছে মানুহ ফেল হৈ গিনা সুসাইড কৰিছে ইনগা না কৰিবে ভাল নাই তো ইটো তো শয়তান লাগা সুসাইড মিন্স শয়তান লাগা প্ল্যান আছে তো इतु लगा लाइन ते ना जाबे नेक्स्ट टाइम बेसी ट्राई करबी अपने बेसी आशीर्वाद हो और पुराना लगा
হিষ্ট্ৰী দে মোহাম্মদ গৌৰী 17 টাইম হাৰিছে দে মোহাম্মদ গৌৰী এইটো টাইমতে তাই জিতিছে আপনি भी पुराना कहानी स्पाइडरमैन लगा भी শুনিছে स्पाइडर किनका किनका घुरी किना सब आपने जाने আছে बोले भी मैं अपने खान के को बोले थका दो पृथ्वीराज चौहान इंडिया लगा हिस्ट्री दे ताई भी साबी बेसी আছে দে एग्जांपल तो बोले भी बाइबल दे एग्जांपल तो मैं सुंदर एकता কথা কব এটো পৃথিবী দে আইছে হারা দো আপনি লস हुआ तो লস নাই দে আপনি একবার হারিছে দুইবার হারিছে এটা তো প্র্যাকটিস আছে একদিন তো আপনি জিতিব তো প্র্যাকটিসই আছে এক্সাম भी একটা প্র্যাকটিস নিচিনা আছে আপনি ফার্স্ট টাইম কিনকা দিছে আয়া সেকেন্ড টাইম তুমি ও ভাল বড়া দিব এনেকা কৰি কেনা ভাবনা কৰিবি আর সেকেন্ড টাইম তে পাস হব দেই এটো নিমদি মরম বড়া আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করা দো সুসাইড করা খান তো শয়তান লাগা ঘরে যাব দে ঈশ্বর লাগা সাইড তে জুনা যাব এটো নিমদি আপনি বাইবেল লাগা কথা আমি আজি ওয়া দো মরম বড়া পড়বি আর চিন্তা অলপ পিনা করবি ঈশ্বর আছে তো সব ভাল নিমতি আমি খান নিমতি রাস্তা খুলি দিব তাই আমি নিমতি সিধা রাস্তা বানাই দিব তাই भी কৈছে जीसस इज द वे मेकर ना रास्ता तो ताई আছে তো रोटी तो ताई আছে তো पानी तो ताई আছে তো এটো নিমতি স্টুডেন্টস খান সবকে মরম বড়া রিকোয়েস্ট কৰি আছে আপনি খান সব ঈশ্বর লগতে বিশ্বাস কৰি কিনা থাকিবি আপনি খান একদিন তো রেজাল্ট বেশি আশীর্বাদ পাবো দে ইমানই কব ঈশ্বর আপনি খানকে আশীর্বাদ দিবি যিশুর নামতে সালাম